poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Kad sad gledaš svoju karijeru, koji je bio tvoj forte, osim ovo, recimo, servisi, volej, to se zna. Nije mi jasno, to sam te pitao, kako je moguće da tvoj teniski, ne dom, ali ono, da ti najdraže i da si najpoznatiji, da si po tome poznat, ne samo zato što si osvojio, budu London i Wimbledon, znači trava i London ne mogu biti drugačiji od Splita. I nema travnatih terena u Splitu. Ne igraš na poljudu ti. Igraš ili na zemlji ili na betonu, je tako? Kako tvoja igra odgovara tome baš? Pa odgovara, mislim, prvo je to ljubav na prvi pogled bila kad sam došao na tu travu, smo se nekako, ja nisam sam nešto uživa igra na toj travi, ali moja igra je bila dobra za travu i odmah smo se nekako tu spojili. Drugo, uvisi u bilo, čisto, možeš iste bičve nosi 5 dana, ne moraš prati zemlje ovako. Nekako mi je to mekano, lipo, sve miriše, to je sve nekako red. I uvijek sam imao dobre rezultate, tako da ja sam se pripremao koji put za Wimbledon u Lori na tartanu. Par puta sam se išao kliznit od Lesija, sam 3 metra i neki su gledali, umirali od smija. Izdera sam se cijeli. Tako da ono kao, odakle sad doša, nema trave, nema ničega, igra dobro na travi, ali jednostavno ta ljubav prema toj travi, ta nekako smo se spojili. A inače moj tenis, što je fascinantno, ja sam od najvećeg Pimpler znači oni koji je, pošto sam odrastao na zemlji, ja u životu nisam došao naprijed. Znači, 3 dana trčat i to. Moj tenis kad sam došao igrat profesionalno se za jednu 380 stupnjeva okrenija. Servis mreža, serviranje i ono agresivna igra. A opet sam moga se prišalta u glavi koji pun na zemlji kad igram, da stojim na dole i trčim i ako treba 3 dana. Strašno. Recimo, tebi se pričali smo malo prije. Jednostavno, ja se s tim ne slažem nikako. Znači, kao tebi se stalno apostrofiralo da je glava problem, Možda ona je problem u odnosu na Samprasa i na Borga, ali ti si neki, ja razmišljam o tebi, u nogometu ti si kao nekakav Gaskonj, Casano. Znaš koliko bi oni trajali u tenisu? Sekundu bi trajali u tenisu. Znači ti si monstrum u glavi u biti. Monstrum šta si sve napravio. A kako si se priprema za mečeve? Imamo recimo zajedničkog prijatelja, za mene kao brat, Ivo Kuci, koji je bio s tobom na US Openu. Ja meni to pričao tad i pričali smo sad prije par dana. Šta njega fasciniralo kod tebe je tvoj preobražaj. Govori, ti igraš popodne, igraš 8. finala US Opena na centralnom terenu protiv Raftera. Mislim. A ujutro ti i on igrate na male branke, na mali nogomet u Central Parku. I to je tebi sve. I ti ga hoćeš dobiti, on meni govori, ja gledam da ga ne povrijedim, gdje ću ga povrijediti. Ti se kidaš na tome, onda je, naravno, briškula, baš 4, briškula isto je kidanje karata ili šta ti je. I onda jedanput, ko ništa, izlazi se na centralni teren, 20.000 ljudi, gorivo da bija i Trump, na tome meču i ti se switch, ono što kažu u Englezi. To je mene, te stvari su mene opuštale. Jer ako imaš, to je večernji meč bija, sjećam se tog meča,
Znači ja se ujutro dignem u 8, to je meč u 8 na večer, možda i kasnije. I ako krenem ja razmišljati o tome, ja sam se pogubio do međe. A onda idemo u centralni park, spali smo tamo omakar sezana, malo balun, malo na karte i to je mene ispunilo. Ja sam taj balun, kako on reka, igra kao da je zadnje u životu. Nema, ćemo izgubiti, ubiću te. Onda na karte, naravno, još gore. To se ne smije breškula i tršeta. I onda su to bili neki rituali. I to je bilo to, dok nije došlo zagrijavanje i koncentracija i to je to. Ja se prišaltam za meč i to je meni dovoljno u glavi da, a ovo me ispunilo mi je dan, ispunilo mi je koncentraciju i jednostavno fokus i to je bilo to. Nisam dobio taj meč, Rafter je osvojio te godine kako se zove US Open, ali jednostavno mene je to puštalo, meni je to... Da si cijeli dan od 8 ujutro do 8 na večer u tom nekome drilu, slomiš se i tu se izgubi energija, ali opet takvi ekstremi, ići odavde u ono. Pa i mi smo to radili. Samo smo mi kolektivni sport, to je bitno drugčije, ali o tome ćemo sad. U biti ti si sportaš veliki. Sve sportove voliš. Čak si trenirao u Hajduka bija. Jesam. Tak si ti bija trener. Da, u biti, odakle samo da kažemo, znači prije je bilo normalno i to nije loše za djecu, a ovo je emisija i za djecu. Naravno i najprije za djecu. Prije je bilo normalno trenirati, probat bar dva sporta. Trenira je Balić, trenira je košarku prije rukometa, trenira je Toni Kukoć nogomet, trenira Štimac rukomet, trenira sam ja plivanje, je lako? Jesi li ti nogomet nešto ili je to bilo samo ono 2001. kad sam ja trenirao? Pa ja sam trenirao u početku malo, ali onda sam se morao sam se odlučiti, ali meni je najlipši par tjedana bilo 97. Ja mislim da je to bilo. Nešto me ruka bolila, kraj godine i Hajduk mi je dozvolio da treniram sa juniorima. A juniori su onda bili i Plete, i Deranja, i Miladini, Sablja, Šera, Sablja. I ti par tjedana Ivo iša sa mnom. Znači, Zoran Vulić trener i par puta je došao Ivić. Ivić. Meni tumači stvari. Ivić. Ja prvo sam se sledio, drugo, ali i Vulić. Mislim, ja sam uživao. To je meni bilo taj par tjedana, najlipši par tjedana u mom životu. Ja sam dolazio tamo na trening, ja sam išao po robu, tamo gdje si ti prije pričao na ručku, u onu slačunu, odmah juniorsku. Mislim, to je nezaboravno. Dakle, ta opsjetnost s Hajdukom kod svih u biti. Pa dobro, svako ko se rodi u Splitu, jednostavno je Hajduk. Za Hajduk se ne navija, Hajduk se voli, Hajduk se živi, ali ja volim nogomet. Meni je balun možda najdraži sport na svijetu. Čak i od tenisa draži. I ja nisam onaj tip koji prati ono kad igra reprezentacije, onda se ja uključim. Ja pratim prve lige, druge lige, treće lige, sve naše di igraju, od vaših vremena do sad. Jednostavno volim to. Ovo sad kad sam bio s Novakom i on voli to i bio Španjolac, ali sve transfere koje di mene pitao, Goran, di ova igra, onda ja samo izbacujem ko di igra, ko je di napred. Znači, jednostavno volim to. Vidiš, ti si trenira dva kluba koja su meni najdraža, Hajduk i West Bromwich. West Bromwich isto je to, tamo su me bili pozvali, bio sam i na terenu i slačionika je kako se zove, Roy Hodgson bio trener. Jednostavno volim i uživam u tome i volim gledat, volim odigrat. Dobro, sam manje jer me boli kolino, ali jednostavno
to mi je bilo nekako drugačije jer je bio kolektiv, jer sam ja dolazio ujutro na trening, jer sam ja jednostavno nešto nečega, je li? Dio nečega i drugačije je bilo i prihvatili su me. Prihvatili su me svi i zbilja, mislim, nikad ja prije nisam igra nogomet, ono igraš ispred kuće, da mi neko kaže Vule, koji je bio trener, nagni se naprijed, pa stavi ovako tijelo, pa ono, znači sad ja treniram, sad sam ja dio toga, sad ja učim kako će mi ići brže balon, kako ću centrirati, kako ću, nije ono da sa ekipom igram. Tako da jednostavno ti dani zbilja, to mi je ostalo. Šta je to? Kad takve glave, kad takvi velikani, recimo trebam ti ispričat ću ti jednu priču, kratka je isto. Toni Kukoć, koji je tebi rođak, jel? A ja i Toni smo se rodili u istoj zgradi, on na prvi kat, ja na četvrti, ja sam stariji 10 dana i roditelji su nam bili dobri. Znači, znam ga dobro. Međutim, ne vidi se ovo ono. I Hajduk Villarreal prije par godina, pretkolo. Igrom slučaja, ja i Leo bili, on i kum njegov. Ali sidimo ja i on jedan do drugoga. On je naravno u dresu Hajduka, to je znači pretkolo, kraj 7. mjeseca ili 8. mjesec, nije bitno. Hajduk izgubi, ispadnemo. Villarreal je bolji. I sad na kraju, ali stvarno, na kraju na sjeveru bude jedan dekor stvarno poseban. I on gleda i suze su mu u očima i on govori, pa di ja nisam ovdje nikad zaigra nego 1,5 kilometra gore dalje. Ja sam mislio da me zeza. Ja govorim, Jordan, Chicago, kraj svijeta, najbolji evropski igrač, sve bla, bla, bla. On govori, pa di ja nisam. Ili ti 2001. ja sam bio trener Hajduka, to je moj prvi posao. Ona bilo je to aktuelno, stvarno, da se potpiše ugovor i da ti igraš za nas u prvenstvu da uđeš. Jer si osvojio Wimbledon, jer to sad... To je nemoguća ta želja. Pa je, Hajduk je, mislim, ja sam živio u Kineskom zidu. Prvo sam bio na brdu, pa smo se 3 portuna malo livije bi mogao gledat. Mislim, to je jednostavno u krvi, valjda ti uštrcaju nešto u krvu kad se rodiš i to je to. Nema veze jel ti igraš za Hajduk ili voliš Hajduk ili ne igraš. Jednostavno, to je neopisivo, ne možeš ti to opisati. Evo meni sin, ovi mali od 6 godina, naravno, navija za Hajduk i onda kaj nemoj ovdje sa puno, nećemo vikat tu Hajduk, što on to ne razumije. A kad pređemo Sveti Rok, onda, i sad smo bili neki dan u Splitu, ko bake i dide, i kažu meni, tata, vidi ovdje svaka zgrada piše Hajduk ili neki grafit Hajduk, a toga nema u Zagrebu. Ovdje su ljudi puno opušteniji. Ovdje je drugačije. Drugačije, štimu drugačije, to drugačije se to voli. Nije isto. To je i mislim, dite od 6 godina to ubere. Je to ubra, kaže, svaka zgrada vidi grb Hajduka, vidi Hajduk. Tako da, jednostavno, takvi smo i nismo lagani, ali to je... Hajša, ja znam u to vrijeme kako Jugoplastika ili Split ili Popot, kao se zvao. Ti su osvajali sve i ti si... vi ste nama bili bogovi. Vi ste nama bili, nas je sram bilo. Mi smo igrali okej onda. Osvojili smo kup onaj zadnji. To sve, ali di je ovo, di su oni i di si ti. Ali znači, dolaziš iz individualnog sporta, jel? Nekako, uvijek smo mi imali jako uspješne sportaše koji su u individualnom sportu, ali ipak ovo područje nekako više preferiralo momčadskim sportovima gdje je neka kemija, gdje je energija, gdje je taktika, gdje ćemo nekoga nadmudriti, gdje je taj zbroj, gdje je tim veći od zbroja pojedinaca. Ali mi je interesantno što se i prije i poslije, ali u jednom trenutku se javilo u Hrvatskoj
3 slučaja. Znači, Kostelići, Ivanišević i Vlašić. U par godina, tako ono. Di smo individualno napravili svjetski vrh. Jel' tako? I Blanka, pa i Nikola kasnije, ali Blanka i ti, i Janica i Ivica. I svima imaju zajednički nazivnik. Znači, jedan nevjerojatan angažman, posvećenost, utjecaj roditelja tu. Je li ono, opet se vraća na ono, šta bi bilo da te Srđan i mama, naravno, da ste dali u neku akademiju? Bili uspio tako? Pa ja mislim da bi. Jer bi opet došao Srđan, ne bi me pustio, došao bi me pogledat, došao bi me iskontrolirat. Nije se on nikad toliko miša u njenog, svakog trenera koje sam ima, nije on je dolazio na turnira, on je gleda, ali nije se on je uvijek, ja hvala Bogu, ima doli jako puno dobrih trenera i dobrih igrača. Ja sam bio mlađi pa sam, znači on nikad nije ono putavate, samo je rekao nemoj doli, on visija, samo je rekao nemoj dira seris, tako da je. Mi jesmo doli u Splitu i poznati bili po tom ekipnom sportu s balunom i Jugoplastika i Hajduk i onda si ima 3 neviđena vaterpolo i Mornar i Jadran i Pošk, prvaci Evrope i Jadran i Pošk i tako da uvijek je bilo onda dobro, bilo jedranje, veslanje, ali gorije imali smo i dobre i judaše, i rvače, i boksače i dizače, ali to je bilo nekako kao više kolektiv. Da, a i rukomet, ako gledamo, Pero Metličić, Ivano Balić. Jesu, oni su poslije, recimo. Ali jesu, kako ne. Ali čini mi se da u individualnom sportu je potrebno. Recimo, ja nisam volio da mi iko dođe gledati trening. Ja imam svoju ekipu, ja imam svoj tim, to je skroz drugačije. A u vašem sportu je to normalno. Znači, i otac od Štefi Graf, i od Monike Seleš, i od Bekera, da ne govorimo od sestre Williams, pa stric od Nadala, pa otac od Đokovića. Znači, mora neko biti tu koji će podršku davati ogromnu. Mislim, to su sportovi gdje moraš imati podršku obitelji. Teško uspijevaš ako nemaš podršku obitelji. Kako god neko iz obitelji mora biti tamo i ne mora biti tenisač. Evo, meni je stric od Nadala genijalac. Jer ti vidiš da je, to je obitelj uspješna sa bratom koji je igra, ali Nadal je dešnjak u prirodi. On je totalni dešnjak. On je njemu promijenio ruku. S neke ja ne znam bi li Nadal bio tako dobar tenisač da je dešnjak. A kako može to napraviti? Često su te metode, pa i za vaše metode, na granici. A na granici genijalnosti ludila. Da. To je, ali on je genijalac, on je napravio genijalca. A koju muku on mora proći tu mali? Sad, je tako? Ne znam zašto se to desilo, jer on je totalni dešnjak. Tako da je to nevjerovatno kako je on to prepoznao i naravno sav taj proces što je sve prošao tata od Novaka, ne znam, od Federera, baš i ne znam priču, ali moraš, svaki roditelj mora tu žrtvu za taj Kostelić, obitelj, to je opet priča za sebe, to je nešto nevjerovatno, da tu Sljeme nema sniga, imaš najbolju skijašicu na svijetu i onda dobiješ najbolje skijaša, tako da, nevjerovatno, onda dođe Blanka, još koji je bio vrhunski desetobojac i bio u sportu atletičar, ali opet je napravio nevjerovatno. Kad smo mi bili u atletici, i onda dođe Blanka i onda meni uvijek bilo, to mi je uvijek bila životna želja ići na onaj miting u Cirihu, to sam uvijek gledao na televiziji, atletika Cirih, to mi je bilo nevjerovatno, to mi je draži sportova gleda atletika. I onda dobijemo nekoga
iz Hrvatske, di ga možeš gledati iz susjeda. Mislim, tako da moraju ti roditeljima jednostavno, to je stvar pojedinačnog sporta. Da. I često su te metode, što smo rekli, na granici dopuštenog. Čak neki govore ako se vjeruje pričama, koje se uvijek nadodaju, naravno, ali to je kako možeš to raditi svom djetetu. U biti to jedino i možeš raditi svom djetetu, jer je tu ljubav i dobra namjera neupitno. Tako je. A ovo da se vrati nema veze s temom, ali mi je zanimljivo. Ovo kad si rekao da je strico Nadala promijenio ruku, dobija dešnjak. Je li to tolika prednost ako si lijevak? Tolika. I di je prednost? Pa prvo, ajde, on nije klasični lijevak. Mi lijevaci malo drugačije razmišljamo, ali cijeli taj sklop teniski, znači nema puno lijevaka, teško igrati s lijevacima. Zato što ti drugačije ide balun, drugačije serviraš, drugačiji su spinovi, sve je drugačije. Znači cijela koncepcija kad igraš s lijevakom, ti se minja. Ja nisam volio igrati protiv lijevaka. Ne. Jer znam kako razmišlja, pa se onda izkalkuliran, ispizdim samog sebe. Da. Ali sve ti je jedan put drugačije. Tako da jednostavno je prednost i onda je možda on i osjetio tu, a ovaj kakav je sam po sebi čudo je jer kad svi pričaju o Nadalovom forehandu, ali kad ti gledaš Nadalov backhand, u stvari to je desni forehand, jer on koristi desnu ruku tu. Zato on ima nevjerovatan backhand. Da, razumijem. Njemu je to u biti forehand desnom rukom. Tako je, jer ti pomažeš kod backhanda, on je lijeva ruka, ali desna je još važnija. Tako je meni kod mog backhanda lijeva ruka mora završiti udarac. U stvari, ne, desna, ja sam kod dešnjaka. Tako da on je tu s tom desnom rukom, jer on je koji kad se gleda, možda ljudi nisu pratili ti par backhanda, kad bi udre, pa to ko da udreš sa čekićem, to ide 800 na sat. Takvom brzinom i tako da je on, mislim, prvo i kretnje njegove i sve to. On nije ima neki suludo dobar servis, ali je bio livak. I opet ima nezgodan servis. Ureš da on je od boljih servera ikada, ali on je solidan server, ali je bio livak i s tim servisom on izbacite tamo vani i onda preuzima s backhandom forehand. Da je bio dešnjak, taj servis ne bi bio učinkovit kao što mu je bio, jer je bio livak. I onda mu je opet za 50% bio bolji, zato što je livak. Da, u biti, ovo što si ti rekao, on je dobija livu ruku bez da izgubija desnu. Tako da, to zbilja njega cijenim. On je zbilja ali to ti opet može, on moj stric, a ne znam da mu je sad došao neki Pedro iz Majorke, pa je on rekao, alo Pedro, što pričaš ti? Točno. Tako da, jednostavno, to su stvari. Mora neka roditeljska. A šta misliš da ovo danas, recimo, neki savjet roditeljima, znaš, danas je, pa ja znam i po svojoj dici, malo bi ovo. I rekli smo da nije uopće loše trenirati par sportova da se nađeš, ali jel misliš da dica to mogu, da djeca to danas da ih se treba pustiti pa ti radiš šta god hoćeš, malo ovo, malo ples, malo tenis, malo nogomet, malo šta ja znam, ritmičku gimnastiku, ili roditelj mora biti malo više involviran da ga podrži? A u jednom trenutku moraš biti, jer ja gledam današnju dicu, oni 800 sportova, vidi tu nije dobar, idem tamo, a roditelji sve, ajde, vodit ću te, pa vode. I onda se izgubiš na kraju dana. Znači, roditelj mora biti taj koji je, ajde malo, ajmo se smirit, ajde tu bar 2 mjeseca, nemoj mi 3 dana, pa 3 dana tu, pa će te mama i tata vozit. Mislim, ja gledam kroz ove mlade tenisače,
Ja ću ti da jedan primjer koji ja znam ime svakog svog trenera od svoje 8. godine života, kako se zove, kako se preziva i šta me naučio. Ti sad ideš pitati dite, oni imaju pojma koji je trener. Ne znamo mu ni ime, jer znaju da će za mjesec dana kad mu taj trener malo ga stisne, ne možeš ti tako pričati s mojim djetetom. Minjamo trenera. Treneri se minjaju ko na traci. To prije nije postao. Da, prije tako, to bilo. I cijeli respekt se urušio. Tako je. Tako da roditelji moraju biti, ne možeš ti, možeš ga ti pusti, možeš mu da neku slobodu, ali u jednom trenutku, ajmo mi prijatelju malo se ozbiljiti, ako hoćeš to raditi. Ako nećeš, onda rekreativno, pa i vožnja, tu vožnja, tamo, sve to, ako imamo vremena, ali pa te čekaju, pa nemoj ovo, pa... I onda, ili ih pustiti, koji put roditelji opet rade grešku što im previše daju. I onda se opet dica pogube, ne mogu taj pritisak. Točno. A balans je najbitniji. Tako da mora dite biti dite, mora ga pustiti da odrasta, da radi greške. Ne može on njemu sprečavati da on radi greške. Pusti ga da napravi greške, pusti ga da malo padne. Jer ako mu ne daš da padne, jedan put će past, ali će se ubiti tako da se više nikad neće dignuti. A ako malo padne, malo se otrese, digne se, idemo dalje. Tako da to moraju i roditelji Slažem se, rade grešku veliku. Isto dici, roditelj, pogotovo u ovim formativnim godinama, kad je pubertet, pa su novi izazovi, promjene, pa kad te u sportu ne ide baš dobro, pa bi ti odustao, pa puno bi odustalo. Roditelj treba malo ne forsirati, ali usmjeriti, ono što mi kažemo, navigat, malo ga polu i natjerat. Da. Ja svojima i kažem, 6 mjeseci probaj, Bože moj. Nije naš, ne moraš promijeniti 60 sportova. 6 mjeseci, ako ti se onda ne svidi, pa mijenjaj, ali ne možeš stalno mijenjati. Tako da, slažem se s tim. Ovi tenis, znači, kaže Agassi. Agassi kaže da je to najusamljeniji sport na svijetu. I ja, recimo, meni prva asocijacija na tenis je samoća. Ti si sam. Ali od formativnih, znači od 12, kad krenu ti turniri, a krenu rano. Znaš, mi kad bi išli na turnir, nismo mi svi otvoreni za komunikaciju prijateljstva, ali mi smo grupa, mi smo banda mala nekakva, ali tako? Mi smo jaki i neko je hrabar pa će ići kod pionira Dinama. Znaš, mi bi išli tipa u Skradin. I sad nismo mi nužno svi hrabri ovako, ali neko je hrabar, pa ide kod Dinamovaca, pa mi pričamo, pa se spojimo to. Ovdje sve moraš sam. Ovdje nema nikoga i to je pa te isključe, pa te ispišeš se iz škole. Znači, je li malo dici i onda i danas, kad je to normativ, je li jednostavno to previše odricanja da bi se došlo do nečega? Je, ali su možda takva vremena. Mene jesu ispisali, ali ja bi volio da sam u ono doba ima ovaj online schooling, da sam moga imati laptop, da mogu, jer sam imao puno vremena, a nisam imao šta raditi. Da sam moga, evo, online škola, ovo je, ali opet, ko je nas pita, jel mi imamo neki, ko je mene pita sa 17 godina, s 15 godina, jel osjećaš pritisak? Niko me nije pitao, niko me nije rekao, samo je bilo ono, ajde, ideš i igraj. Sad je sve ono, ajme, jel mu ovo puno, ajme, hoće li, sve se, previše se toga pazi. A mislim, zato postoje rang liste, zato postoje ko će biti šampion, ko neće. Jednostavno se to vidi. Jednostavno, ko može se nositi s pritiskom, ko može primati udarce, jer moraš primiti koji put, pašćeš. Taj će isplivati, taj će biti dobar. Ako se ti bojiš raditi greške, ako se ti bojiš, napravit ćeš ih. To
To je sigurno. I ne možeš onda uspjeti. Ne mogu ja sad misliti hoće li, ok, nisu svi isti, nisu vremena ista, ali opet šampion je šampion. Šampion se rodi jedan put u 100.000 godina, takav ko Novak, takav ko Luka, kakav je u nogometu i jednostavno taj put, koji njega pita, je mu bilo teško. Bilo mu je teško. Naravno da je bilo teško, ali mislim, svakome je teško u jednom trenutku. Tako da... Ali ja sam svjestan kad ti dođeš na jedan nivo da nemaš šansi da će tebe, ako nemaš normalnu ishranu, normalno ovo, kad si ti već, govorim se na pamet, senior i sad ti to cipaš. Meni je to jasno. Ali ja sam ti pričao, recimo ja kad je bilo vrijeme puno normalnije, ja nisam išao na obe ekskurzije. 7. osnovne i 3. srednje, kad se išlo. Nisam išao, radi nekog turnira. Sad ja iz ove perspektive kad razmišljam o djeci, što je bitno bilo da sam ja preskočio 5 dana treninga radi ekskurzije. Ekskurzija je, prvo je lipo, uspomena je za cijeli život, a drugo je i oplemenite. Možda ti pomogne i u karijeri, jer si drugčija osoba nakon nje. Danas je, naravno, ako dite ima kondicijskog trenera i nutricionista, a ima 14 godina, da on kad čuje da je ekskurzija, da će reći ti lud, di ćeš na ekskurziju pa ćeš jesti 7 dana hot dog i ovo i ono. Naravno da je to, ali ja govorim samo da li se može oboje dok si mlad. Pa može, ja mislim da bi se i trebalo. U do jedne mjere. Da. I pitanje kojim se sportom baviš, ali ja mislim da se može. Ja mislim da se može i da se mora. Jer neke stvari ti ostaju doživotno. Da. Neće ti ostati što sam ja udario 20 forehanda na treningu, ali ostalo bi mi da sam išao na ekskurziju, kao što ti kažeš, da sam... To su neke stvari što ostaju. Da. Tako da, mislim, život je jedan balans, život je općenito moraju se nositi sa tim stvarima, ali te neke stvari ja mislim da bi svi trebali proći, jer to će ti ostati za cijeli život. Saš izgubi 3 dana treninga, neš biti ni gori ni bolji od toga. Iako kao kontra toga je ovo što si sad spomenuo 20 forehanda, da neće značiti onaj podatak koji se reka dole na ručku, koliko ponavljanja treba da bi ti mozak možda prihvatio to. Među 10-50 ponavljanja da bi ti mozak prihvatio tu informaciju. A onda oni udru 5-6 i kažu ne ide mi. A di ti ne ide, gledaš ga ili ćeš ga poslati doma odmah ili za 5 minuti. Ne ide. I tu je priči kraj. Prijatelju moj, ako ti nisi u stanju to tako trenirati, to staviti u glavu, onda to je ta posvećenost. To nije za tebe, to je jednostavno posvećenost, ali malo to postaje prerano i malo nehumano. Ali sad se te ljestvice... Ja sam počeo sa 7 godina kad sam išao u školu, sad neka djeca sa 7, 8, 9, to su poluprofesionalci. Trenirao po 3-4 sata dnevno. To je po meni katastrofa i puno. Sa 7 godina? 8, 9, ali negdje moraš udri uzeti. Da. Stiće te onaj. Jer šta ćeš onda? 5, pa 6, pa 7, pa 8, pa koliko? Ne možeš. Jednostavno tijelo ti ne može to podnijeti. Ni glava, ni mozak, ni ništa. Jednostavno ideš unazad. A onaj drugi samo te stiže. I onda panika. Tako da se čudiš kako me uvatio. Kako je? Minjaj trenera, ne valja trenera. Odmah trenera, sve minja. Grad, trenera, klub, sve, ništa ne valja. Da, majko moja. Spomenuo si par puta da je tenis sport gladijatora.
Ja isto kad sam razmišljao sad volim ja tenis, znam za sebe. Ali stvarno je nevjerojatan. Pogledaš broj 1, pa ćeš mi iskomentirati svaku. Jeli? Broj 1 sam si, što reka Sampras, ne mogu dodati balon. Ne mogu lopticu dodati. Ja moram to riješiti. Nema Ladića da obrani penal, nema Šukera da da gol ili Bokšića. Tako da. Kako je to? Znači niko, samo ti. A jednostavno se to prihvatiš. Znaš da si samo ti. A to je adrenalin onda. Adrenalin, to je, u stvari moraš biti dobar sam sa sobom. Moraš biti prijatelj sam sa sobom, moraš biti prijatelj s reketom, moraš biti prijatelj sa situacijom. Jednostavno, ali to je, kako si ti rekao, adrenalin. Ja odlučujem. Da. Ja odlučujem, hoću li ja sad tamo udriti ili tu. Ja odlučujem kako će se, imaš u svojim rukama. Vidi njega da je gotov. Sad, hoću li ga vratiti u meč? Ili ga neću vratiti u meč? I to, tako da, puno puta jednostavno, jedino što mi se sad ne sviđa kod tenisa i tam previše turnira, znači ne postoji sport na svijetu kod tenis, gdje ti je godina završi, ako si finale Davis Cupa, znači imaš Torino, Masters, kraj 11. mjeseca i ti sredina 12. moraš ići za Australiju. Kako je to normalno? Da. Mislim, to je nemoguće. Ti se moraš odmoriti, moraš napraviti pripreme, ti ideš za Australiju. Di ti imaš, di je prošle godine par mečeva završilo u 4 sata ujutro. 4 sata ujutro. Pa ti nema šanse biti spreman. Znači ti ideš spavat dok dođeš u hotel, dok ono prije 7-8 ujutro i šta, spavaš do 5 popodne i ti moraš igrati sutra. Mislim, to sad su nešto počeli mijenjati, ali opet nije to mora ne izaći mečevi poslije 12 na teren, ali opet taj meč može trajati. Kozmetika neka mala. Tako da jednostavno previše turnira, previše se traži, previše je to. Svaki tjedan imaš 2-3 turnira, svaki tjedan nešto, stalno si ti. A dobro, je li ovo kad si reka ti da u 11 završava već sredinom 12. možeš u Australiju? Je li se možeš tokom godine birati turnire pa napraviti neku pauzu? A možeš birati. Ako ćeš ostati ali gore. Kako birati turnire? Nećeš napraviti pauzu kad te ide. Znači moraš isplanirati nekakav raspored. Ok, sad je dobra stvar što su podloge puno sličnije, reka bi, i skoro iste. Zemlja, trava, beton, sve se to izjednačilo, tako da prilagodba je puno lakša. Ok, jedino na travi to trčanje je malo zafrkano, pa onda, ali statistički, što je meni katastrofa, u zadnjih par godina duže izmjene su na Wimbledonu nego na Roland Garrosu. To nisam znao. Duže izmjene. Jedino ti pari na televiziji jer je trčanje, ono kližeš pa malo je zafrkano, ali trava je ekstremno spora postala. Najbrži Grand Slam je po meni Australija. Zato je najbolji tenis jer ti nagraditi agresivan tenis. Nagraditi kad udreš, dobiješ poen, ovako ovi brzi sve ti vraćaju. To traje. To znači da bi ti sad ima više šanse osvojiti Pariz nego London? Pa, mislim, brži. U ono moje vrijeme trava, to je bio led. Kada igraš na ledu. Da. Ali previše turnira moraš. Sad je bila Australija, pa sad je američka turnira, onda ide zemlja, onda se oma šalta na travu. Nakon 2 tjedna ti je već Wimbledon, 3 nakon Roland Garrosa. Prošle godine je bila olimpijada. Znači to je, pa šta igrat, šta ne igrat, kad ćeš ići. Sad su zbog novaca ove tisućice podigli na 2 tjedna. Da. Što suludo. Kužim. Ti igraš 2 tjedna Madrid, 2 tjedna Rim, tjedan ništa i 2 tjedna Pariz. Znači to ti je 6 tjedana. Biti trava je usporila, jel? Nije, da.
To je prvo, znači sam si, jel tako, sam si, nema pasa. Drugo, nemaš trenera. Sad su dozvolili malo, ali ti si sam rekao da 90% stvari koje ti Đoković, pogotovo na velikim terenima, koje ti govori Đoković, da ti to ne čuješ. Pa, Znači, nema trenera, ti si sam. Ne može ti on reći ništa. Kako vi komunicirate nekad sa nekim znakovima? pa sad su dozvolili, znači kad je igrač na strani gdje sidi trener, može doći. 10 sekundi, koliko malo. Pa ne znam koliko ima, 10-15, ali ti u ti 10-15 moraš nešto reći. Mislim, Novak nije ima to da dođe do tebe, on je volio na 100 metara pa viće, pa mislim, ne čujem te. Ne znam. Tako da, ajde, iako ja i dan dalje govorim, sam ulaziš, sam igraš, sam, to je jednostavno se tako, mogu ti ja reći, miči noge, baci balon više, niže, malo te neke, ali taktika se zna, oni znaju, igrali su protiv svakoga 100.000 puta. Mislim, sve se to prođe prije meča, statistički, ko di servira, kako, šta, di. Ali šta kad ti primijetiš, recimo ti izlože, primijetiš da je protivnik promijenio taktiku, jel tako? Jel mu ti onda javiš nekako? Dobro, sad imamo i ove iPadove u loži, pa vidiš, možda je promijenio patent serviranja, više servira tu, pa mu kažeš makni se malo tu, zatvori ovu stranu, makni se nazad, makni se naprijed, makni ovu nogu. Ima tih caka, ali opet neki igrači vole, neki igrači ne vole, nekima igračima moraš točno u datom trenutku znati kako i šta ćeš reći, a nema veze s tenisom. Da se njemu klikne. I sad, to su stvari koje trener moraš biti brz. Zato pomaže kad pričaš isti jezik, jer kad moram reći na engleskom, nije isto dok ja sad to prevedem, dok ja ovo odmah mi izlazi iz glave, tako da je tu puno lakše jezik. To su te dvije stvari. Onda, znači, sam si, nema trenera, ima, ali kada nema, je ovo da ne možeš ti digni ručnu malo, ne možeš ti usporiti. Znači, šta kaže Agassi, najbolja stvar u tenisu, ili jedna od najboljih stvari u tenisu je šta ti ne može isteći vrijeme. Govori, dok god se igra, ja imam šansi. Da. Ili kaže Nadal, igram svaki poen kada mi život ovisi o njemu. Znači, ne možeš ti u nogometu vodiš 2-0, vodiš 1-0, da ne govoriš 3-0. Se malo povučeš, malo čekaš, neko on dođe. Pa čak i u ovim sportovima, pa i u boksu. Ti znaš da si 5 rundi prvi bolji. Onda malo sačekaš, pa i trener ti je tu. Ovdje ne možeš ništa. Da, ovdje ne možeš kalkulirati. Svakako ne možeš reći, vodim 2-0 setovima, idem se odmoriti, izgubiti. Mislim, kako je to u tenisu, ti psihički vodiš 2-0 setovima, izgubiš treći, u prednosti oni što je dobija treći, a momentum. Ti vodiš, ima moment, ide u peti, znaš, ja sad ću se malo povući, pa ću se braniti, pa će on možda, a šta će on možda, neće. Mislim, glavi ti je lakše, ajde imam 2 seta, pa mogu možda nešto krivo napraviti, ali ne smijem puno toga krivo, jer brzo se to promijene i sve se jedan put 2-2 u setovima. Nadi si sad. Tako da, uveli su taj brekove u 5. setu, što je dobro, što ne može se više desiti kao u Wimbledonu u 70-68, jer ti imaš 2 mrtva igrača. Onaj što je izgubio je mrtav, ovi što je dobio je mrtav. Šta će on sljedeći meč izgubio? Ne može. Kako ćeš igrati? Igrali su 3 dana. Mislim, tako da, ali ajde, kao rekord. Mislim, za koji je rekord? Rekord čega? Kad imaš 2 mrtvaca. To je recimo 3. Onda 4. još meni što je stravično jednako, to je, pa ne igrate vi, znači sami ste, nema nikoga, trenera, ne mogu se opustiti, ne igrate vi na dah.
jedan protiv drugog, a po ure ko prije 10 pa sati, nego ti svaki 2 gema ideš tamo i sidneš sam. I to je sad tona vremena. To je vama, kad ne ide, to je tona vremena. To traje, ti ne znaš šta ćeš. To Federer kaže da je jako pozitivna osoba i da ga u biti to izvlači u teškim trenucima. A ti ako imaš problem, pa znaš šta je to? Ti si samcat, razmišljaš o svemu, svačemu. Znaš da se moraš koncentrirati na sljedeći poen, a tebi je u glavi ovaj prije. Naravno da je, kako to? Ko će to istrpiti sve i izdržati? Pa nije lako, ali jednostavno se navikneš. Svako ima neki svoj ritual. Ja sam imao ritual da sam gledao u tribinu i tražio nekoga. I to me opuštalo. Broja ljude, gleda, piva nešto sam sa sobom. Da se prvo, svako ima neki svoj ritual, svako se smiruje na svoj način. Jer jednostavno jako brzo to ide. Jako brzo se to promine. Pogotovo kad igraš s ovim najboljima, ne smiješ dozvoliti niti malo da samo te pojedu. Kao morski pas. Znate, kad te osjete krvi, gotovo si. Ne možeš. Na primjer, Novak. Sinner je sad takav. Alcaraz ne. Alcaraz igra jedan set i ti možeš ne dobiti 1 poen, ali onda ti da drugi set. On je više... Nestabilan. Pa malo je, mislim, meni je njega draže gledat, recimo, nego Sinner je više nalik Novaku. Aha. Sinner, kad te zgrabi, možeš odmah otići u slačionu. Znači, nema šanse nikakve. Taj ne pušta. To je uvijek ovako i samo te melje. I dobro, i nakon svega toga, sve to, ti još imaš nagradu na kraju sezone da dogodine ništa to ne znači, nego moraš braniti bodove i opet sve. I opet si u nekom panici, tu branim toliko, ajde, ovdje ima rupu, pa kako ću raditi raspored, možda tu više, a onda tu ne napravim da obranim ono i onda dolaze bodovi koje branim, pa mi je panika. Ko to radi u biti? Ti kao trener ili on kao igrač? Trener i igrač se dogovaraju. Dobro, Novakom je bilo lagano, u ono doba kad je bila korona, nije bilo lagano jer tamo smije igrat, tu ne smije igrat, pa mu dozvole, pa pakujemo se, idemo, onda se javi neki ministar, ne možeš ići, pa ideš nazad, ali uglavnom napravi se raspored nekakav koji se uvijek naravno može mijenjati, rijetko kada koji raspored se odradi. To je baš rijetkost, uvijek je, ne daj Bože, neka povreda ili nešto, ali uvijek ili odigraš nešto slabije pa hoćeš dodati još neki turnir. Ali manje više se zna raspored, napravi se raspored 6 do 8 mjeseci unaprijed i onda možda i više i onda se ide. Kad si spomenuo Novaka, sad šta ti je s njim bilo najteže raditi, a šta najlakše? Pa mislim, nema tu najteže. Šta nije prihvaćao? U šta da ulaziš? Pa, on je dosta studiozan, on voli tu biomehaniku i dosta tih, nije da ja ne vjerujem u to, ali neke stvari nisu baš sve biomehanika. Mislim, ne možeš ti misliti na biomehaniku, na kukove, na kolina, kad baciš balun kod servisa i sunce ti drito u oči i ne vidiš ništa. Znači ne vidiš balun. Ti 1 sekundu ne vidiš balun. Ti na pamet. Oserviraš i sad ne možeš ti, sad ću ja misliti na kuk, a slip sam, ko slipi miš. I vitar, i to je preživljavanje. I pritisak. Znači, puls 200. A on hoće tu biti koji put perfektan. On je perfekcionista. Mislim, jasan, ali opet moraš nekakav balans naći.
Lagano je to šta nikad u životu nisam vidio tenisača. On može ne igrati 2 mjeseca tenis i dođe na teren i igra nakon 5 minuta ko da nikad nije ni prestaje igrati. Ko da je ova 2 mjeseca svaki dan trenira po 5 sati dnevno. Znači, takav tajming, takav osjećaj za teren, za loptu, za prostor, to još nisam u životu vidio. Znači, Nadal nije takav, Nadal mora trenirati svaki dan, inače to je... To psiha ili osjećaj u ruci? Način kako igraš. Nadal se troši previše, Nadal, njegov trening je svaki ono ko da nema sutra. Kako je on rekao, svaki udarac je ko da nema sutra. Federer isto, ali Federer to lipše izgleda. A ovaj koda, to je takav tajming, da je to takva lipota. Gledaš i hipnotiziran si. I ta priprema, kako se on priprema, kako jede, ishrana, treninzi, sve to je jedno iskustvo. Lipo je gledat, lipo je biti dio toga. Lipo je biti dio toga, samo neke stvari, dobro, opet na kraju dana ne možeš ništa reći kad sve osvoji. Naravno. Ne možeš ništa, ali opet, znaš, opet je tu nekakav balans, ali je tu uzajamno poštovanje i meni je bilo fenomenalno. To su stvari koje nikad ne možeš zaboraviti, ni da ništa više ne radim u tenisu. Bio sam dio najvećeg u povijesti i sve te rekorde da sam samo sidija i mava i nosija rekete. Opet sam nešto napravio. To si isto rekao. Znači, jel fali u tenisu one pripadnosti? U smislu nemaš klub svoj, ili tako, nemaš ligu, nemaš slačionicu svoju, nema dresa, nemaš navijača domaćih. I primijetio sam, ti si rekao za Đokovića da 5000, neka ta cifra, 5000 puta ima veći motiv kada igra za Srbiju nego za ovo. I sjetimo se tebe za Hrvatsku, znači i Davis Cup, da ne govorimo o Barceloni, gdje si ti u singlu zadnja 4 meča dobija u 5 setova. Znači to je jedna ogromni patriotizam i ogromna želja da nešto napravi za zemlju. Pa da, kod njega je to jako izraženo i to je nevjerovatno. To se vidjelo prošle godine, njemu je cilj bilo osvojiti olimpijske igre. I to nije bilo šanse da on izgubi taj meč. Da su igrali 15 dana zaredom onaj Alcaraz, on bi dobio taj meč. Jer jednostavno to je njemu želja i on kad igra za taj Davis Cup i bilo koji kup za Srbiju, on se ubija, on se zbilja. Dobro, ne pričamo o tebi. Ti si se ubija. 4 meča, zadnja 5 setova. Pa to je 20 setova. To je bilo nešto posebno. Mislim, tad je bila prvi put Hrvatska na olimpijadi. Ja sam nosio zastavu. Za 1-2 meča sam ja kriv što je išlo u 5 setova, ali to je bilo, mislim, umor postoja nije. Nije opcija, ne do opcija. Znači, mrtav sam, ali nisam. Plus 400, ali igram. Tako da, jednostavno mora sam osvojiti tu medalju. Žao mi je, igrali smo i parove, tu smo u 5 setova izgubili u polufinalu, tu smo mogli osvojiti bar srebro, ali zato imamo taj Davis Cup. Mene jedino smeta opet zbog novaca, zbog neke interesa. To ne postoji u nijednom sportu osim tenisa da ti dođe jedan nogometaš koji ja ekstremno cijenim, koji osvoja sve i promijene ti pravilo u najstarijem teniskom natjecanju ikad. Zbog novaca. Dovede svoju kompaniju, oni uđu u tenis, u taj Davis Cup i on je to htio napraviti kao neko svjetsko prvenstvo. Svi na jednom mistu, ali dobro je to za domaćina kad
ova Malaga je bila domaćin, igrao Španjolci puno, a igraju Kanada protiv Čilea, 5 ljudi gleda. I to, tenis nije nogomet, ne možeš, ne ide. Kad se igra u domaćim mečevi, ljudi dođu, navija se, evo sad smo igrali u Osijeku protiv Slovačke, odlična atmosfera, ludila atmosfera i to fali i onda taj naboj. Igra iz Južne Amerike kad bi bilo Argentina. Kad igraju pa nisi mogao igrati tamo. Ali bio je gušt. Smo igrali protiv Argentine, došao je Maradona. To je prekid meča, 15 minuta. Prekid meča. On je nama ušao s Flačionom, ima sliku doma. Znači, prekid. Nema tenise. Prekinija, pivaju Argentinci, pivamo mi, ne znamo šta pivamo, ali pivamo. Maradona je došao. Mogli smo možda 2 ure pivati. Tenis uopće više nije bio važan. I to je nevjerovatno. Znači, cijeli stadion, ne znam koliko je bilo, 7-8 ljudi. Ali meni je bilo gušt igra tamo. Znači, 8 ljudi protiv tebe, piva i navija i provocira, ali meni je gušt. Svaki dan igra tamo. Svaki dan. Jer na kraju je tih 8 ljudi, mi ja i Ljubo smo dobili parove. Se diglo i pljeskalo i meni je pivalo. I to je ono, ali da nije, nema veze, ali atmosfera je neviđena bila. Oni su i meni pomogli. Tako da, i onda je to sve propalo, bankrotiralo i sad je taj Davis Cup ni na nebu ni na zemlji. Tako da, eto, to meni, kada dođu sad Nadal i Federer i promijenu pravila Lige prvaka. Da bi im rekli oni tamo, alo, vas dva, svaka vam čast, ali tamo su vam vrata, pa izađite na druge. To u tenisu, ne u padelu. Ne je padel, nego tenis je sport. Ja svačam njega. Globalni. Ali ne razumijem. Evo, taj dio ne razumijem. Je, novac je ludilo, ali mi smo sad smo nigdje. Da. Kako? Pa si rekao za Đokovića da može napraviti pauzu. Kako izgleda jedan tjedan na turu? Koliko se trenira, koliko se igra, koliko... Pa ne možeš ti kad dođeš na turnir sad se ubijati od treninga. Priprema se rade prije nego što dođeš na turnir. Kad dođeš na turnir, to je, ovisi, ako je Grand Slam igrač svaki drugi dan, znači ako igraš 3-4 seta, sutra dan imaš trening 45 minuta maks, možda nešto ako nije išlo, na tome se poradi. Sutra odmah? Da, sutra. Bez obzira što prekosutra igraš? Bez obzira. To je fascinantno. Znaš, jel to neko govori da je to radi toga što se izgubi osjećaj? Možda i psiha, ali zašto vi igrate danas? Nekad igrate i sutra, jel tako? I bez obzira što igraš sutra popodne, ti opet ujutro moraš izaći na neku... Je li to čista aktivacija ili je to... Pa ovisi. Neki ljudi moraju se zagrijavati, neko se zagrijava 45 minuta prije meča. I to 45 minuta intenzivno. Ne ono što mi vidimo na terenu, tako, nego unutra. Znači, baš ubijanje. Neko 15 minuta, neko 20, sve ovisi o čovjeku. Novak je još napravio jednu stvar, on je osvoja Grand Slam bez igranja taj dan između, zbog drugih stvari nekih. Ali, znači, može se i to. Sve je glava. Da. Ali to je kaj neki ritual, pa oni dođu pa malo teretanica, pa malo ice bath, malo ovo, malo ono, ali ajde, ako je meč bija dug, ili se uzme dan odmora, pa duže zagrijavanje na dan meča, ili se, ako je bio lakši, ne više od 45 minuta, dobro se ispucat. I to i čisto da... Koji je napor psihički i fizički, recimo, jedan meč od 3, 4, pa i 5 sati? Stig mrtavom onako to. Pa to jednostavno imaš toliko uspona i padova
i ovisi di igraš. Naprimjer, Australija s onim vrućinama, kad igraš po vrućini ili kad igraš večernji meč, gdje je ogromna razlika. Imaš US Open, gdje je sparina, gdje ti je bičva, možeš ovako iscidi nakon par gemova. To su usponi i padovi i sad samo je pitanje kako ćeš se ti izdržati to. To ne možeš trenirati. To je taj dobar i loš dio. Dobar jer ne znaš šta te očekuje. Ti ne možeš igrati ajde igrate prijateljsku utakmicu. Prijateljski meč, koga briga za prijateljski meč, a koga briga za prijateljsku utakmicu na kraju dana. I ti ne znaš šta te očekuje. Ti možeš biti najspremniji, tebe vati panika, tebe vati grči. Ne znaš kako, najspremniji si. Najbolje pripreme si radi. Šta sad? Nema fizija za grčeve, moraš sam to koji pu prođe, koji pu ne prođe. Znači, to su ogromni šokovi za tijelo. Ogromni, što se tiče tu. Kako onda sutra trenirati? Recimo kod nas, samo da ti kažem, mene nekad, pa kad pričam, nije mi ovo prvi put, pa mene nekad sram koliko mi trenira. Ozbiljno. Znači, ja sam radio u Premier ligi, uzmemo Premier ligu. Jedan put godišnje i samo tamo, nigdje drugo. Znači, kad je oko Božića Boxing Day, 26.12. pa se igra i 28. Tu ima manje od 48 sati između dvije utakmice. To je uzbuna. Godinama. Pa kad dođete, onda se kemija sa ovim stožerom medicinskim, onim, ko može igrat, ko ne može igrat. A pazi, imaš 25 igrača, možeš rotirat, možeš šta god hoćeš. To je jedan jedini put. Vi de facto igrate stalno svakog. Da, kad imaš normalni turnir, od jedan dana igraš, može biti jedan dan slobodan i onda igraš svaki dan. Grand Slam svaki drugi dan, ali desi se kiša i opet imaš nepravedno. Na primjer, Wimbledon ima 2 krova. Oni koji igraju pod krovom odigrao meč, a sad Wimbledon zna po 2-3 dana pada kiša. I ovi su za ostatku, znači oni moraju svaki dan. Moraju to izlivelati. Tako je. I tako da je tu opet šta si bolji, opet imaš nekakve privilegije, ali je sad, ako igraš 4-5 sati svoj dan, nemaš šta trenirati tenis. Možeš se dobro razgibat, možeš malo ići u parkić, otrčati, to je to. I dobro se naspavati. Jer ti da ideš na terene, dok se dođeš tamo, zagriješ, vratiš, ti izgubiš 5-6 sati, za šta? Znači, puno puta, kad su tako veliki, teški mečevi bili, sudarno se nije treniralo, jednostavno se priskoči, razgibavanje, vidimo se na dan meča, na možda dužen malo zagrijavanje i to je to. Gledajući ovo sad, ti pokrivaš jedan dugi period. Kao ja u nogometu, jer kad si igra i sad kad si trener. Je li se tenis i koliko se, ako je, promijenio? A ne mislim sada da su brže loptice, da je bolji reket, da je podloge, što si rekao, su se izjednačile, sve nego tehnički i taktički. Ili se pojedinačni sport nema prostora gdje mijenjati? Pa mislim, na kraju dana ja njima svima govorim, imaš forehand, backhand, servis, reter. Ako ti ne udreš, udrit će ti ovaj drugi. Tehnički, sada oni igraju nešto bolje, ne igraju. Mislim, malo njih dolazi na mrežu, malo njih koristi vole. Zašto? Pa zato što jednostavno tereni su sporiji i boje se da ih ne bi otpasirali, ne osjećaju se dobro, nisu navikli na to. Možda bi oni došli, mečevi duže traju, svi serviraju preko 220. Zašto ne iskoristi onda? A u biti sporija je podloga, jel? Sporija bolje se reternira što je nego prije. Ja mislim da će jedna stvar što će se izjednačiti,
neće više biti velika razlika između prvog i drugog servisa. Za koju godinu će svi servirati. Pa nije, ali evo sad imamo jednoga Francuza koji je serviran na jednom turniru prosjek drugog servisa 220. Prosjek. Znači, fali je prvi servis 230, onda udre drugi servis 237. Jednostavno, ljudi će sve više koristiti te bombe, druge servise, jer više imaju vire u to i jednostavno... Bez obzira šta riskira dvostruku. Mislim, riskirati. Imaš dva servisa. Ako ne možeš pogoditi jedan od dva, onda... Ako udraš nešto slabije, ovaj će te napast, ali... Mislim, manje više... A taktički, više se igra od dole, više je... Ali oni svi znaju više šta ko igra, kako ko igra. U datom trenutku se točno zna. Mislim, ja već znam za 90% njih. I taj igrač protiv koje igraš, ne može te iznenaditi sada da će on izmisliti nešto novo. Ma ne može. A može mi iznenaditi jedan put od 50. Kad više ne znaš šta, pa iz očaja pa opali. Ali rijetko kad me neko baš iznenadio, pa ga vidi ovoga. Da. Može mi iznenaditi set, ali cijeli meč je teško. Tako da jednostavno tako sad oni treniraju, ali nikad se ne može taj trening prenijeti na meč, jer ti nikad ne znaš šta te čeka, kako te čeka, ko dolazi na teren. Protivnik, naravno. Ključ je u tome, da. Bravo. Još par pitanja. Na turu, u tom bijelom cirkusu, kao se zove, je li ima, a ima naravno, je li ima prijateljstva, je li ima nepodnošljivosti? Recimo, s kim si bolji, s kim si ti bio dobar? Recimo, rekao si da sa Samprasom da nisi progovorio 16 riječi. Ne, on je bio čudak. Saglasno sam bio dobar sa Kurijerom, recimo sa jedan bolji prijateljima je bio sadašnji predsjednik ATP-a, Gaudenci, Andreja. U moje vrijeme je bilo više prijateljstva, zato što igrači su više bili bliski i nisu putovali sa timovima. Sa svaki igrač ima minimum dvojicu u svom timu, ovi bolji imaju po 3-4 čovjeka u timu. Tako da se timovi, družiš se u timu sa svojom ekipom. Mislim, ja sam dobar sa svima, ali ja mislim da je sad više nekakav respekt. Nisu oni sad neki suludi prijatelji, niti će oni ići na večere, niti će se puno družiti, ali svako respektira svakoga, ali timovi se u timu se družni sa svima. I treneri kako? Kondicioni, fizio, agent. To je jedan pogon koji ide... I pogon ide, kod cirkus idemo s turnira na turnir. Pakuj se i idemo dalje. Znači prije se družilo više nego sad, je. Jesi mora u biti, jesi mora, ako ne želiš ići sam na večeru, a nisi poveo kucija, jel tako, onda zakucaš na vrata Agasiju, jer je njemu tako. Da. Da. Baš je Agassi rekao u biti je rekao da tenis, da je svaki meč minijatura života. Govori, čak se i termini u tenisu su životni. Znači servis, usluga, prekid, prednost, lav, čak i ljubav, tako po onome. I govori, a ti bili isto sve napravio, a bili opet išao u tenis. Je li to tvoj život? Bi. Išao bi u tenis, možda bi malo to neke stvari drugačije. Sad ne znam bi li to ispalo bolje ili lošije. Ali tenis je, to je to. Sin ti igra tenis, je li tako? Sin igra tenis. Ja mislim da je to, da si predodređen za jedan sport, da je to tako ti gore i da jednostavno to je ljubav. To moraš voliti ono što radiš. I ja volim sve sportove, ali ipak tenis je tenis i to je
meni je drago što ja odlučujem sam o svojoj sudbini. Da. Ne može mi ni sudac odlučiti, ne može mi ni one je li VAR, je li prošla crtu, jel ćemo sad gledat jesam li u ofsajdu za milimetar ili dva, nema ofsajda. Sam i ne mogu krivi nikoga i jedini isključivi krivac uvijek sam ja, jer odluke sam nosio sam, dobre, loše, ovakve krive, prave, ali sam i dalje. Iako imaju atlete, slažem se s tobom, to 100%. A iako imaju atlete, ja mislim da ti spadaš u njih. Imamo Perišić ti, da trenirali odbojku, rukomet, opet bi bili, ja ne znam, bili bi reprezentativci neki, znaš. Nogomet možda isto. Ne znam, ovo specifično su noge, ajde pa to, ali ove recimo sportove. Naš atlete su atlete. Da, i slažem se. Igraće sigurno dobro, sve dobre atlete igraju neki sport dobro, ali opet najbolji u nogometu. Ima puno nogometaša što sam vidio igrao u vrhunski tenis. Evo, Diego Forlani igra sada Challenger. Mislim, trebaš ti igrati Challenger. Trebaš doći na Challenger, trebaš stati na teren, to su ljudi koji igraju ozbiljan tenis. On je igra, ok, nije dobio, igra je parove, ali lijepo, on igra. Ali challenge, ne može, a ovdje je najbolji igrač svjetskog prvenstva. Jedan od najboljih napadača. 2010. ono, da. Isto ima puno tenisača što igraju vrhunski golf, ali nisu Tiger Woods. Sada idu na turnir, ovako igraju među sobom neviđeno. Sada idu na turnir, možda ne taj rezultat ni blizu napravili. Publika, ovo, ono. Znači sve to, imaju što igraju nogomet. Wow. Ali sada ga dovedeš na utakmicu, oni mu tamo sa 30 metara već kliže s onom kopačkom, s onim kramponima, gotov je. Slažem se. Tako da... Je da ga sad dovedeš, da si ga doveo kad ima 7 godina. Pitanje, to ne možemo znati, ali nešto te povuklo. Odvelo te. Možda si bio u dva, ali opet si izabrao ovaj. Opet je ovaj tamo otišao. Opet nešto se desilo zašto je neko izabrao to što radi i to u čemu je dobar. I jednostavno nema tu pravila. Da. Evo za kraj, i za našeg Zdravku Marića, i za djecu, i za roditelje, naravno. Znači, sin ti igra tenis, tako, Emanuel. Jel ga savjetuješ isto? Nešto slično ka tebe Srđan ili ne? Pa ja pokušajem sad koliko on mene doživljava ili ne. To je drugo pitanje. Ali nekako je tu, postoji nekakav odboj. Ja bih volio da me više pita, da me više... Ali ja ga puštam. Mislim, jednostavno on ima svoje trenere, ima svoj put. Ja sam tu logistika šta god treba. Ja mu pomažem i on najbolji hrvatski junior trenutno i iskreno nema tu čarobne staklene kugle šta će njemu biti u životu i kako će njemu biti u tenisu. Sad, ja sam uvijek tu za sve. Ja mislim da roditelji trebaju biti tu, ne trebaju forsirati, ali da trebaju biti tu. Pomoć ili ovakva ili onakva, ili savjetom, ili kako god mogu, ali moraju biti prisutni. Moraju biti prisutni i roditelji su važna karika u cijelom tom lancu, ali opet ne mogu roditelji svoje ambicije prenositi na djecu, onda to ne valja, onda je tu. Tu je začarani krug koji nema uspjeha i onda je frustrirano i dite, frustriran je roditelj i postaje katastrofa. Tako da ja želim više njemu biti otac. Želim da imamo otac-sin. Ako treba savjet sam tu, ali da bi ga trenirao u životu ne bi. Nikad. Jer puno sam vidio tih slučajeva šta nije završilo dobro prije ili kasnije i pogotovo u tenisu, tako da
jednostavno bolje ne. Jer ti si u biti rekao da je sport, mislio si na profesionalni sport, da u biti nije zdravi, jel tako? Iako s druge strane sport je nešto najbolje i najčišće ako se nađe taj neki balans. A bi li preporučio, recimo, pojedinačni ili momčadski sport? Ili di se ko nađe? Pa ajmo reći di se ko nađe. Ja sam uvijek za pojedinačni sport i uvijek navijan za, iako mi je nogomet najdraži sport, ali ja mislim da treba, ne možeš nekome nametniti šta hoće igrati i s čim će se baviti. Ja mislim da dijete, osoba, muško, žensko mora odlučiti koji će sport izabrat, a šta će izabrat, nema pravi, ne mogu reći izaberi kolektiv, ne mogu reći lakše je, ovo je teže, sve je teško. Biti vrhunski sportaš je teško. I da neko misli da je to lako, da je to, gledaju sada Instagram i to, pa vide završni oni, ali koliko krvi, koliko znoja, koliko uspona, koliko pada. Nema veze jel ti imaš ekipu sa sobom ili si sam. Možda je teže kad si sam jer se sam veseliš i sam plaćeš. Ovdje imaš 11 u nogometu pa skupa se veselite i plaćate, ali je teško. Tako da kogod je spreman biti sportaš, mora biti spreman na padove, na odricanja i mora biti spreman na rađene greške. Ne smiješ se ustručavati radi grešku jer onda ćeš i sigurno napraviti previše. Bravo. Super si to rekao. U biti, meni je teže sigurno individualno. Da je teško, a da je lako bi bio to svako. Tako što kaže Steffi Graf, ne možeš cijeniti uspjeh ako nikad nisi pao. I to je tako. I to ti je to još jedno. Hvala ti puno na dugom razgovoru. I samo mi još reci, ovo su me pitali moji neki navijači iz VBA, iako si mi to već rekao jednom, zašto VBA? Pa to je jedna vrlo suluda priča. Ja, moj dobar prijatelj, novinar, koji je od tamo, oni kako navijaju za te svoje klubove, to je isto jedna poseban razina. I to je bila godina, mislim, 2003. na 2004. Bilo je VBA ispada ili ne ispada zadnja utakmica i mi smo bili neki na turniru i on je to gleda. I njemu su suze išle, ali suze, ja ga gledam, ja ne znam šta ti je. Kaže, on se tresa, on je, i tako sam ja počeo gledat s njim to. Ja, okej. I onda se ja zapalija i od onda ja s njim navijam za VBA i onda je on naravno, pošto on novinar pa tamo u klubu, pa mene stalno smo to potencirali i onda su me pozvali i tako da nije lako navijati sa West Bromi, stalno smo negdje na gori doli, na onoj jojo, ali ne može kad se jedan put krene navijati za jedan takav klub, onda si vječan. I onda si još i ti došao tamo, bio je Krovinović, to mi je bilo ono, ja kažem moramo ići, i onda ajde, to nogomet, nažalost to se ide, nema ni vremena, brzo sve prođe, ali eto, od 2003. na 2004. Znači, jer sam ja dosta njihov fan. Bravo. Hvala ti, Gušmi. Hvala tebi. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.